আমি এখন আছি হলো নেপালের পোকারা সিটিতে। আর এখানে এটা হলো পোকারা সিটি। আপনারা যারা নেপালে এসে মেইনলি অ্যাট্রাকটিভ জিনিস যেটা আর বাঞ্জি জাম্পিং ওইটা করতে চান, নেপালে আসলে 3 টাইপের বাঞ্জি জাম্পিং আছে। একটা হলো 80 মিটার, একটা হলো 101 মিটার। এই দুইটাই হলো নেপালের শহরের ভিতরে অবস্থিত। বাকিগুলা একটা যেটা আছে ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড লার্জেস্ট বাঞ্জি, এইটা ক্লিক ওনারা করে থাকে মানে 228 মিটারে। তো আমি একটা জায়গায় আছে দেখেন অ্যাডভেঞ্চার নেশন, এইটা পোখরা নেপাল মেইন রোডেই লেক সাইডে অবস্থিত। তো ওনারা বিভিন্ন এই দাদারাই বিভিন্ন দেখেন এইটা হলো নেপালের ইয়েতে। তো ওনারা বিভিন্ন শর্ট লং ট্রেক এগুলো রাফটিং যেগুলো আছে ডে হাইক এগুলো করে থাকেন। তো এর সাথে সাথে ওনারা মেনলি মাউন্টেন ফ্লাইট, সানরাইজ, ভেহিকল সার্ভিস, ট্রেকিং, রাফটিং সবগুলো করে থাকেন। তো এই জায়গাটা আসলে অনেকেই এই হাইয়েস্ট সেকেন্ড হাইয়েস্ট বাঞ্জিটা অনেকেই আসলে করে না বুক, কারণ এইটা প্রায় পোখরা থেকে 60 কিলোমিটার দূর আরেকটা সিটিতে অবস্থিত। তো এইটার জন্য পুরো একদিনই সময় লাগে, কিন্তু এইটা হলো ওয়ার্ল্ডের সেকেন্ড হাইয়েস্ট বাঞ্জি। তো আপনারা যদি কেউ এইটা করতে চান তাইলে অ্যাডভেঞ্চার নেশনে আসতে পারেন, ওইখানে দাদা আছেন। তো দাদার সাথে আমি একটু করতে চাই। আপনারা যদি এইটাও করতে চান তো পোখরা বাঞ্জি 101 মিটার, যেটা পোখরা শহরেই তো বাঞ্জিতে ওরা করতেছে, তো এইটাও করতে পারবেন। দাদা একটা ভালো রেট দিয়ে দিবে। तो दादा आप कितने से भी है? ये हमारा कंपनी है एडवेंचर नेशन ट्रैक्स एंड ट्रेवल भी है। हमारा इधर जो सर्विस देते हैं वो ट्रैकिंग का है। मेन हमारा फोकस है ये जो हमारा मेन फोकस है ट्रैकिंग में है। हम माउंटेन टूरिज्म में काम करते हैं। इधर का जो नेपाल का हिमालय है, हम उधर लोग को ट्रैकिंग लेके जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग, बांग्लादेश भी आता है इधर। हम उन लोगों को ट्रैकिंग का जो अरेंजमेंट है वो सब कर देंगे इधर से। उसके अलावा हमारे पास ट्रैवल का टिकटिंग भी है, ये बंजी वाला भी है हमारे पास। ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट बंजी जंप भी है इधर। और उसके बाद इधर है राफ्टिंग है हमारे पास, पैराग्लाइडिंग है, वो एडवेंचर में पैराग्लाइडिंग भी है। सब कुछ मिलता है। जो आपको एडवेंचर करना है, ट्रैवल करना है, टूर करना है, ट्रैकिंग जो भी करना है, ये हमारा सब फैसिलिटीज है। आप लोग को सबको स्वागत है, इधर आ जाइए, हमको सेवा करने का अवसर भी दे दीजिए। तो मेरा सब्सक्राइबर और ये ऑडियंस भी आ जाएगा तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा? मिल जाएगा। जो आप लोग अभी ये हमारा जो ब्लॉग देख रहे हैं, हमारा ये चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे, उसका प्रूफ के साथ इधर आ जाइए। आप लोग को हैवी डिस्काउंट भी हो सकता है हर उसमें। ओके दादा, आप बोलिए नेपाल का कंडीशन क्या है? अभी क्या है, ये 2 हफ्ते पहले नेपाल में एक स्ट्राइक हुआ गया था, वो प्रोटेस्ट के लिए। जो जेनजी लोग था उसने जो करप्शन के और उसे सुशासन के लिए से जो आंदोलन प्रोटेस्ट किया था, वो अभी सक्सेस भी हुआ है। सिर्फ वो 2 दिन के लिए कुछ लफड़ा था इधर, लेकिन अभी जो इधर का जो इन्वायरमेंट है अब बहुत अच्छे है। उधर वो सेफ्टी भी है, सब है, इसीलिए सब कुछ भी सेफ भी हाँ सेफ है सब। कोई आदमी एक्टिविटीज जो है, एडवेंचर है, ट्रैवल है, सब में आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इधर का जो सिचुएशन जो है अभी सब नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल में आ गया है। तो आप लोग सबको मैं इधर नेपाल भ्रमण करने के, नेपाल विजिट करने के लिए आपको विनम्र अनुरोध भी करना चाहता हूँ। तो सबको मैं वेलकम भी करना चाहता हूँ। प्लीज आ जाइए नेपाल। বললো যে আপনাদেরকে বলছিলাম যে নেপালে এখন সিচুয়েশন টোটালি ভালো। আপনারা দাদার এই কথাটাই বললো, আপনারা এখন নেপালে আসতে পারেন এবং খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ঘোরাতে পারবেন, কারণ অনেক টুরিস্ট এখনো নেপালে আসতেছে না, রিয়েল সিচুয়েশন জানতেছে না। তো আপনারা আসলে খুব সুন্দর করে এখানে ঘুরতে পারবেন। আর দাদার কাছ থেকে ওনারা বললো, ওনার কাছ থেকে যে কোনো সার্ভিস নিলে আপনারা আমার কথা বললে বিপ্লব দেবনাথ সাবস্ক্রাইব চ্যানেল এইটা দেখালে, অথবা আমার ফেসবুক পেজে বিপ্লব দেবের লাইফস্টাইল ব্লগ এইটা যদি আপনি ফলো করেন দেখান, তাহলে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তাহলে আমি আসলে ওনার মাধ্যমে মেনলি আজকে বাকিটা জাম্প করছি। তো যেটা রেট ছিল এটা থেকে ভালোই ডিসকাউন্ট পেয়েছি, এজন্যই আমি আপনাদেরকে বললাম। তো বাই বন্ধু, দাদা বাই। ওকে।